কে জোহার। তো গান্ধী যে উপন্যাসটা কি সেইটাকে আজ আমরা একর পहला पार्ट कर ले रही हो तो वहटाए सेकंड पार्ट करिके पूरा दी होगला। ठीक है, तो आज আমরা শুরু করি হলো দেরি না করিকে। তো কিনা কহিলাম সে কালে এহে পড়াই কর দাম রহে যেসন তসন জুয়ান হেল আর মানে কেলবাড়ি মুড়ায় দেওয়া রাখে তো কাকে হে জগন্নাথ কইরিকে কহিলা কি সে কালে এহে পড়াই কর দাম রহে আর যেসন তসন জুয়ান হেলা আর হে কেলবাড়ি মুড়ায় ওকে দেওয়া রাখলি। কেলবাড়ি গাঁওটা রাঙ্গামাটির সঙ্গে সটলে আহে। তখন জমিদারে চলতি রহেন কেলবাড়ি মুড়া 5 গাঁওয়ের মালিক রহেন। জগন্নাথের দেওয়ানি রূপে 3টা বড় বড় ডাভির পাওলা আর বিহীন ঝিটি দিলে এক পেট ধান গাছ উঠে এলি। এসনে বুট আর তিসি 8-10 কাঠে পড়ন রহে আর গোটা গাঁয়ে চায়ের গোবর সামা হেলি। একর উপর আমদানি করে আরো প্রত্যেক রকম রাস্তা রহে। বাপে খুব ধনীন গারে বিহা করে দিলে একটি বেটি জন্মেলি পরিবারের চাইরো ধাইরে আনন্দে আনন্দ। কিন্তু ই ঘরে সুখ শান্তি বেশি দিন নি টেকলি। কহল है যে ঘরে গৃহস্থী বিনা গাঁঠেক ডোরা ও ডোরাক আগা के सप्ताह के না ধরি রাখলে সব পাইক ঢিলা যায় আর গৃহস্থী ছিপিছান হয়ে যায়। সে সময়ে গাঁৱে গাঁৱে নেচনি কসবি রহে হেলা। পরব তিহারে কিংবা আনন্দ মঙ্গল সময়ে নেচনি নাচ চলে হেলে। নেচনি নাচে রাধাকৃষ্ণ মানে যে রাধাকৃষ্ণ রহে রাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলা দেখাবল যায়। এহে ক্ষেত্র কবি গিলা ই নাচে কাল অনুসারে অনেক রূপ গীত মানে রচনা করলা। জমিনদারে গীত রচইয়া আর নাচাইয়া বাজাইয়া যথেষ্ট সম্মান করে হেলথিন। মানে জমিনদারে যে গীত রচে চাহে বাজনা বাজাই ওগুলাকে সম্মান করে হেলথিন কইলে। রাধামণি কেড়বাড়ি গাঁৱে মহলি ঘরে রহেলি। কাকর ঘরে মহলি ঘরে রহেলি রাধামণি দেখে শুনে পরম সুন্দরী कहले साजे आवाजे कोयलिक समान मीठा से कहाँ रही काकर बेटी केउ नी जाने हेला। मने है जे निजौ नी जाने हेली ई नामटा ओकर असल नाम नी रही। अनेक दिन पहले कथा से गाँव के लोग दल बोले रथ আর রথ রথ এটা কিনা লিখল আহি কই দিওতলে রথ इसके नीचे नहीं रथ बाबा के मेला देखे पूरी गे रथ মানে রথ মেলা হয় না সেইটা দেখে পুরী গে রথ ও 3-4 লোকে 3-4 লোকে পুরী গে রথ হুয়া 3-4 লোকে একটি 10-11 বছরের ছুয়াক নাচ দেখায় কে পয়সা মাগে এলতিন দেখায় কে পয়সা মাগে এলতিন কোনো পশ্চিম রাজ্যে মানে ঘুরে ফিরইয়া লোক রহত। ছোয়াটিক লোকলোকিয়া গাছ সাফা রং মধুর আওয়াজ আর ভাবভঙ্গিমা দেখিকে একরাক মন ফিরি গেলেন। সে লোক গিলাকে কিছু পয়সা দেকে সেই ছোয়াটিকে কিনি আনলেতি। কেউ কহত জবরদস্তি উঠায় আনরতি। তখন এহে সব গরিব মানুষে আর কোনে শুনে হেলা। গাঁও আনিকে ই রাজ্যে বলি চালি আর নাচ গান শিখাওলেতি। যে মাহলে যে মহলি নাচ গান শিখা হেলি তাকে জিম্মা দে দেলতি। মুড়ায় খরচা পানি দে হেলি। মুড়ায় ওপর খরচা পানিটা দেতে রহি কহিল। कहल যায় যে রূপ নাচে আর সুরে গাবে যাকর রূপ রং সুন্দর আওয়াজ মধুর তাকর নাচ গানে কথা আর কহে কিনা। 4-5 বছরে পর ওই এসন নাচ গান করে লাগলি যে গোটা 5 পরগনায় আর ঝিলদা রাজ্যে লোকে ওকর নাম করে লাগলা। ই না গেলে বেঙ্গন কুদর আর মুরুক রাসলীলা জমেনি লাগলি। জগন্নাথ রসিকে কম নি রহে কখনো কখনো আখড়া সামায়কে রাধামণিকে নাচায় লাগলি। সেও রহে নামা ছড়া ভরল পুরল গাত লেহর লেহর লাপা দিও জাঙ্গিয়া ধोती আর জামা পিঁধি ফেটা বাঁধি আর তিলক ফোটা লাগায় के যখন আখড়া সামা হেলাক তখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভগবান রকম লাগে হেলাক। নাচনি কসবিক তো উড়ল মন কহিলা জগন্নাথ ওকর মনে সামায় গিয়াল।
लोगे कहत जगन्नाथ के मोहनी खावा लिख जगन्नाथ जगन्नाथ ओके ना देखी के यह निमेष रहे नहीं पारे लगन से ओके निजे घर ले आनली তাকে ওখানে নেচনিটিকে নিজে ঘাট নিয়ে আনলি কহিলে এহে থিনলে জগন্নাথে অধগতি আর মানে খারাপ দিন এথিনে শুরু হলে ভাই ভুয়া ভুয়া ভোজে কাজে ডাকা ডাকি ছাড়ি দেলতি আর বাপ ভাইয়ে ঘাড়লে ভাড়া দেলতি সে সময়ে কইরি যাইতে নিয়ম কঠিন রহে সময়ে কিনা কইরি যাইতে নিয়ম কঠিন রহে কহিলে কিন্তু তাকর বাদে আগুবরে দেখিগলা বাভনে হাথেও পানি নি খায় হেলা ঘাড়ে খুখরি সামালে গোবর পাঁচ দিয়ে হেলতি জগন্নাথ টলাক বাহিরে ঘাড় বনায় के রাধামণি সঙ্গে রহে লাগল ওকর ঘাড়ে দিন রাত গীত ঝুমে চলে লাগলি ওকর স্ত্রী ছোয়া लेके नैहर चली गेली सास ससुरे तो पठानी देलती किंतु पुरुषे रंग ढंग सहेनी पारली गाँव जोड़ी ढांगड़ी बेटी छुआए देवरानी जेठानी गिला कतेक बुझा रथी पुरुषे मन भावरेक समान कखन कहाँ उड़ी जाए ताकर कोनो ठीक नहीं तो छोवा टिके और हमर सबके देखी के मन ठंडा करी के और हियाई रहे प्रत्येक मानुषे नचनी कसबी राखे हथिन पुरुष के क्षमा करे हेगला आज छाड़ी काल नाचनी हेद पड़ा जाती तोर पुरुष तोरे रखतु नैहर नैहर जाबे भाई भौजाय अधीन रहे हेतु सास ससुरे जेसन आदर करे हेतु से आदर नैहरे कहाँ पाबे एक एखर संगे रही जाए सुख चेने दिन काटे एठिने एकटा बेस आश्रय आहू नैहरे लोभ छाड़ी रही মন্তুক কাকর কথা নি শুনলি মনে হেক অপমান সহে নি পারলি তখন গাঁৱে ইলচি লগে যাহা তাহা এহে গীত গাওয়ে হেলা এখন গীত গাওত কি চড়বারিক দেওয়ান আহা রসিক হেলা প্রধান তরুলতেক যেসন হেলেক গাঁথা গাঁথি জগন্নাথেক পেরমি ধন্য রাধা মুনি নৈহরে এহে সব উলট কথা শুনেনি হেতিক মনে শান্তি পাওয়াতে এহে ভাবিকে ছোয়া লেকে চলি গেলি আর দুধ ছাড়া হেল পর শাশ শ্বশুরে ছোয়াটিকে ঘুরাই আনলি রাধামণিকে ले आने কারণে কেওয়ারি গাঁवेक लोग রাগায় গেলা মানে রাধামণিকে রাখলে সেই কারণে কেওয়ারি গাঁवेक लोग রাগায় গেলা মুড়া দেওয়ানগিরি ছুটায় দেলে এহে কামে দারুণ যে জায়গা জমি পাওয়া রয়ে সে সব লে ঘুরালি চাষবাসে কাম তো জগন্নাথে নি পারে হেলা দেওয়ানগিরি ছুটল পর বুদ্ধির দ্বারা কিছু আমদানি করে লাগলাক বাংলা ভাষা পাঞ্জি फिर মানুষ আর পশু চিকিৎসক কিতাব জাদু টোটকা কিতাব হাত দেখা আর খড়ি দেখা কিতাব কিনিকে পড়ে লাগল ভূত প্রেত ছাড়াছাড়ি বিহা শাদী রাইস বরস দিন নির্ধারণ বাঁধ কুয়া জায়গা निर्धारण चिकित्सा पाती करी के पेट चलाए लगला लोगे बिहा शादी राधामणि के नाचे लेजे हेलतिक सिपाही दरोगा के घरे डेरा दे লাগলেন আর অক্ষর দ্বারাই কিছু আমদানি করে লাগলা মানুষের মন কখন কন্দে বহিক জানা মুশকিল সহদেব তালটা জগন্নাথকে বেশ লাগলি এবং মাদেরেক সেই তালটা উঠায় লাগলা কিন্তু ঢোলেক রকম মাদেরে তাল পরিষ্কার নি বাহারে লোকে বুঝে নি পারো যে জগন্নাথে মাদেরেই গান্ধিক জয় কোহা হে আর কেসে কে বিশ্বাস করতা যে জগন্নাথে সহদেবকে অনুকরণ করে কারণ ওর রাস্তা উল্টা দিকে যা হেলেন সহদেব রয়ে সিপাহী দরগার দুশ্মন আর জগন্নাথ হেল এখর দালাল এখর মধ্যে বলি চালিটাও খুব কমে রহে মন্টু হালে হালে খুব হাসি টোটা চলে লাগলি আজি নাতা রহবে করত মানে আজা নাতি রহবে করত লোকে বুঝে জগন্নাথে অকর সঙ্গে কিছু পয়সা টানের চেষ্টা করে হেক হয় সহদেবে বিরোধে কাহু থানায় লালিশ আওলা है और बादे आगू बटे देखी होला কিন্তু কিন্তু আসল কথা অন্য রহে যোধা মাহাতো আর গাঁवे কোনো লোককে কোহা শুনি নি করলেন সে कांग्रेसी नेता मुचीराम भगत के पास चली गेल मुचीराम भगत रीतिक धुरे बुढ़ाहाटा गाँव रहे हल यह सब गाँव ग्राम कांग्रेस कमिटी बनाए काम ओकर जिम्मा देव रहे से रांगामाटी आके ग्राम कांग्रेस कमिटी बनाइया रहे योधा मातो संग ओकर बेस रकम जाना सुना रहे धनी नहीं जोड़ लागी योधा मातो बिहा शादी और परब तिहारे ओकर
लुगा फटा और तेल गुड़ किने हेला ओकर पूरा विश्वास रही कि भगते ओकर कथा नी उठाता जाके कहले सुनो जे सहदेव के रंगामती गरम कांग्रेस एक सभापति बनाल जाही गांधीजी किना चोर डाकात कर संगे देश चलावता एसन हेले तो इंग्रेजे बेसा ओखरा चोर डाकात के संगी नी करती मुचीराम मुचीराम भगत बुझंतर लोग रहे जोधा मातो कथा गिला ध्यान लगाए के सुनोला जवाब दिली मास्टर तो गाँव ले बाहर आवाज आवाज कम करे है সেই লাগি দেখে এখন কিনা হাওয়া চলে হে সে বুঝে নি পারে গান্ধীজি মানুষ না লাগে ঈশ্বরের অবতার রেখে সৎ যুগ তেরতা আর দাপর যুগে যেসন অনেক পাপী ঈশ্বরের চরণ লেখে পাপ কর্ম ছাড়ি দেলথি আর উদ্ধার পাওলা সেই রকম কলি যুগে হাজারো হাজার দুষ্কর্মীরা গান্ধীজি চরণে আকে দুষ্কর্ম ছাড়ি দেলথি সহদেবকে আর কতিক বড়ে ডাকাত মানে মনে করছি একর তো আজ খোঁজলে কাল নাই যেসন হাল আহি যে লোক গিলা ডাকাত করি কে মহল ঠাড় করলা আর সেই গিলাও গান্ধীজি সম্পর্কে আয়কে দুষ্কর্ম ছাড়লা দুষ্কর্ম কে দুষ্কর্ম ছাড়লা আর এখন দেশে খাতির জিউ আরে তৈয়ার है सहदेव करो यह हालती जखरा गांधीजी के नाम जपहत ओखरा पाप कर्म करे नी पारत तो सहदेव के ऊपर कोनो रकम सन्देह ना रखे और गाँव में जेसन गांधीजी विचार गिला प्रचार है ताकर चिंता करे এহে করিকে দেশে কিছু মঙ্গল করে পারবে তাকর পর 5 লোকে ইচ্ছা গাঁৱত লোকে যদি তোকে সভাপতি বনায় খুঁজত তাহলে সেদিন মোর কোনো কহেক নাকি যোধা মাহাতো এই কথাকে আরো কোনো জবাব নি দিলে চুপচাপ তামাক চুন করিকে ঘুরি আউল মনস্থ করলাই যখন চান্দা মাগে লোক পাঠাতেন তখন জবাব দেল যায় তখন গারাম কাংগ্রেসের সভাপতি হওয়া মায়ের নিজতে কাথারে ইয়াস অর্জন করে ইচ্ছার কাকর নাকি এটা অবশ্য রীতি কঠিন কাম হেকে তবে চেষ্টা করলে সংসারে কিনা নি পাওয়াল যায় 3 দিন বাদে মুচিরাম ভগত বুড়ুক 2 লোক সঙ্গে আওল গাঁৱে সব মাহুর লোক গিলা ডাকাডাকি হেকে জগন্নাথে ঘাট পাস জড়ো হেলা বর্ষাক দিনে এই গাঁৱে মাঝে মাঝে এক বড় নালা বহে একে সেতিয়া কহল চলে এই নালায় কখনো কাদা নি রহে বর্ষাক পর যখন নালায় পানি শুকি যায় লোক বালা ডিঙে বসিকে আরাম করো ছোয়া তো তাহাই গোটা দিন ডেগাডেগি করো বালা ডিং উপরে মিটিং বসলে বাহিরলে আবার লোক গিলা বস্তা কইকে 2টা চৌকি আনত রহি তবে কেউ চৌকি নি বসলে জগন্নাথ কইরি তামাক চুন মানে গুড়াকু চিলম বাড়ায় দিলেন ওকর ঘাট পাশেই মিটিং হে লাগলি ওকর ঘাট পাশেই মিটিং হে লাগলি প্রথমে প্রথমে বুড়ুক লোক গিলা বন্দে মাতরম গীতটা গালো তাকর পর গান্ধিক জয় জয়কার হেলে মুচিরাম ভগতে কোনো বিরক্ততা মানে কোনো বিরক্ততা না করি के गाँव के लोग के पूछलेन गांधी गांधीजी के विचार गिला तोरा के केसन बुझावन बुझंतर लोग गिला कहला लागे लागे तो बेसे लागे है तबे विश्वास नहीं হবে যে গান্ধীজি তবে বিশ্বাস नहीं হবে যে গান্ধীজি গরিব দুঃখী দুঃখ মেটায় পারতা গরিব দুঃখী দুঃখ মেটায় পারতা কারণ সব নিজে পূর্ব জন্মে কর্মফল ভোগ করহত বিধাতা যাকর যেসন দশা লিখল আহে তাকর দশা অসনে रहते इंग्रेज लाग रहले किंबा ना रहले कोनो तफात नहीं हेते আর গরিব লোক তো দশরে গোড় ধরে ধরে করে আহে গোড়া লগে গড়ে কিংবা কেরিয়া লগে গরিব লোক তাহা লে স্বাধীন স্বাধীন হয়ে পারতা তবে সারা দেশের মানুষ যখন গান্ধীজি রাস্তায় চলি রহল আহা তখন আমরাও সব কেউ চলা চাহি আর চলবে করো চলা চাহি আর চলবে করো ই बयान सुनी के আর ভগতে कैसे के चुप रहत कहलेन मोर একটা বিনতি है যে আমরা সব এহে জায়গাটা গোটা দিন গোঠার দিও ইয়া বসি রহা ভারী আনন্দ বুঝাহি এহের রকমে সংযোগ পাওয়াল ভারী মুশকিল মানে সংযোগ পাওয়া ভারী মুশকিল যদি বিধাতায় হামর খায়েক লিখল আহে তাহলে ভাত মার আপনি হেথিন পৌঁছতে ভগতের কথা শুনি কে সবেকাই একসঙ্গে হাসি উঠলা আর একজনে কহলাক মানুষকে কিছু উদ্যোগ তো করাই চাহি টাটকায় বসি রহলে কাহালে খায় পাবতি তখন ভগতে কহলাক এহেতাই কহলে আসল কথা বসি রহলে খায়েক নি পাবতি বসি রহায়
কষ্ট মেটে নি পারি। কহলা হয় যে বসল রহে তাকর ভাগ্য বসল রহে। সংসারে 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 উদ্যোগটাই মূল জিনিস কি, যে জিনিস উদ্যোগ করহত তে তেসন ফল পাওয়াত। তবে সংসারে এসন কিছু লোক আহাত যারা কম উদ্যোগ মানে মেহনত করিকে বেশি ফল খোঁজহত। এহে সব মানুষগুলা সংসারে দুঃখের কারণ হেকত। এখরাই নির্বল আর মুরুখ লোককে ভোঁটি লেবে হেতিন কিংবা লুটি লেবে হেতিন। এখরা লোভের উপর লাগাম দেলে গরিব আর মেহনত করিয়া লোকর কষ্ট নি রহতি। তবে সবে মানুষে মহল বনায় নি পারত, আর মানুষ রূপে বনায় খাতির কিনা মহলের দরকার है। गांधीजी तो एक माटिक कुड़िया रहो, दाल रोटी खाए के निचिंत देशे काम करो हत, একটা গামছা পিন্ধি আর ঠেঙ্গা ধরি के গোটা দেশ ভুলি বুলো হত। কিন্তু এখন ওকরা সংসারে সবলেক মহান পুরুষ হিসাবে গনাই হত। দেশটাকে স্বাধীন করল और সমাজটাকে সন রূপ কায়া করব করল যাতে যে কুড়িয়া রহিকে আর মার শাক খায় কেউ লোক নিজকে বড়ে মনে করতা আর কেউ কাকরো গড় নি ধরতা। দেশে প্রত্যেক লোক যেসন সম্মানে সহিত রহে পাক। ছুয়াছুত জাতপাত ধর্ম সম্প্রদায় ভেদ না রহুক আর সমস্ত ভারতবাসী যেসন ভাই ভাই রকম এহে সঙ্গে হাসি খেলি বাস করত। এহে হেলে গান্ধীজি ইচ্ছা। গাঁৱে ভিকারি দাস গোসাই একটা পূর্ণা শিক্ষিত লোক রহে। পূর্ণা সময়ে 3 ক্লাস পর্যন্ত পড়া রহে। মুড়া মানকিরা কামে সারাক্ষণ পুরুলিয়া রাঁচি আনাগোনা করে হেলাক। সে লাগি দেশে রিচি গাধে হাল জানে হেলাক। উমরে গাঁৱে সবলে বড়ে রহে। ভগতে ওকে দুই এক কথা কহে গোসাই কহলাক ভগতে যেতা সব কহি গেলা তাকর উপর কহে কারো কোনো শেষ নি রহলে। গান্ধীজি কথা গিলা ধর্ম শাস্ত্র কথা है कि সে সব কথা কাহু কোনো ভুল নেখে। সংসারে যেতেক সব অচর জীব আহাত সব ইষ্টক জীব সব সমান। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এহে প্রকারে উপদেশ দেল আহাত। মই তো এখন বুঝো যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখন গান্ধীজি রূপে অর্থাৎ লেল আহাত। ভিখারি দাসে আরো কহলাক যে গান্ধীজি স্বরাজ্যের খাতির যে লড়াই শুরু করলে আহাত সেটা এখন লড়াই না লাগে। এটা একটা ধর্মযুদ্ধ है। ই যুদ্ধ অস্ত্র শস্ত্র দরকার নেই। আর জানল কথা है যে যাহা ধর্ম তাহা জয়। কথা আরো না বাড়ায় के ভগতে পুছলেন গ্রাম कांग्रेस कमिटी सभापति और मेंबर कोने कोने रहे हैं मुके नाम कही दे। गाँव के लोग कहले थे सभापति और मेंबर कैसन लोग के रहे हथिक सेटा हमरा देश के बुझे नहीं पारी हो। जाके जाके उपयुक्त मने करे हसे से सबके तय निजे सभापति और मेंबर करी हन। तखन मुतीराम भगवते सहदेव के सभापति, जोधाक भाई एक छुआ रामलाल के मंत्री और भोखला दंगल समेत 10 लोग के मेंबर बनालेन। जगन्नाथ को मेंबर करले। जगन्नाथ के नाम उत्थापन हेल पर किछु लोगे हासे लगला और काने कथा कहे लगला। मुचिरामे कहलेन जे हिया कोनो कथा लुकाय के ना कहा। कांग्रेसे कोनो काम गुप्त रूपे नी चले ही जेटा कहे कहूँ सेटा खड़ंखोस कहा। तखन भिखारी दासे कहला पेटे कथा खुली के कहे नी पारो हत सही लगी अखर तरफ ले আর অখরা কথাটা কহ যে জগন্নাথ যেসন লোককে কাংগ্রেসে রাখা অনুচিত है। একর কারণে গাঁও দিনাম লড়াই ঝগড়া চলে है। ওই গাঁৱে লোকর মধ্যে বিবাদ করা দেহেন আর সিপাহী দরোগা আমদনি রাস্তা ভাড়া দেহেন। থানা লোগে ই গাঁৱে পয়সা লেসিরা হত। একে কাংগ্রেসে রাখলে গান্ধীজি বদনাম হতে। জগন্নাথ সঙ্গ মোর কোনো ঝগড়া নাকি, তবে দেশে খাতির আসল কথাটা কুহা উচিত বুঝো। কথাটা সত্য। কিছুদিন পহিল কালিয়া কৈরি বুট খেতে কাহালে এক গরু আওল আর বুট গাছগিলা খায় লাগল। গরু চারওয়াহা ছুয়ায় যখন কহি দেলতি তখন কালিয়া গরুকে ঘাড় আনিকে বাঁধি দেলে। মনে ভাবল যে গরু মালিক যখন খোঁজে আবত দুই এক কথা কহে এতিক মন্তু খোঁজাইয়া কেউ নি আওলা। আসলে সেটা ফেরওয়ারি গরু রহে। নিম দিয়ে কোনো লোগে হাতে ফেরিক সঙ্গে লে কিন রহে। গরুই নাওয়া ঘাড় মনে করে নি পারলাক আর টানলে অন্য বাটে সোজা দিলি। গরু মালিকের থানায় ডায়েরি করো রহেন नहीं कुहा मुश्किल। তখন লোক থানা বাটে যায় ডারা হেলা আর হারাল জিনিস না থানা গেলে পাওয়াই।
কিন্তু 6 মাস পর একদিন এক সিপাহী জগন্নাথের ঘাড় আওলা আর চৌকিদারকে ডাকা করালে। সিপাহী চৌকিদার আর গ্রামের 2 লোককে কালিয়া কর খেত গেলা। কালিয়া সেই গরুকে হারে জড়ো রয়ে সিপাহী আর চৌকিদারে গরু চোরাল কহিকে কালিয়াকে গ্রেপ্তার করলে ঠিক আর গরু সমেত জগন্নাথের ঘাড় আনলে ঠিক তাকর পর 2 কুড়ি টাকা মাগলে ঠিক 2 কুড়ি টাকা ওয় কাহালেক বাড়াতে ওকর বাপ গুরুচরণে কহলাক বুট খেতলে আনল গরু হেকে সেটা গোটা গাঁवेक লোকে জানত ইটায় চোরিক মামলা কেসে লে চলতি। সিপাহী ধরি লেগলু হাকিমে ছাড়ি দেতি ও কারণে এখরাকে পয়সা দেওয়া উচিত না লাগে। এহ সব জগন্নাথে খেল হেকে অন্তুক ভগবানে সবে দেখে চাহে দাঁড়ায় কোনো কারণ নেখে গুরুচরণ নির্গুণিয়া সাধু রহে কবিদাস কর সব দোহা গিলা ওকর মুখস্থ রহে ईश्वरेর উপর ওকর খুবই বিশ্বাস রহে মন্তুক কালিয়াক 6 মাস সাজাই হেলে হাইকোর্ট গেল ওয়ে রিহাই নি পাওলা। একবার দলু কইলি খুব ধন দরি বাড়ে লাগলি বেটা দুই জুয়ান হেল ঠিক ভাই ভুইয়া দেवरानी जेठानी खूब मेल कामे हिसका हिसकी नहीं चढ़ा उपरी हेके काम करे लगला। पहले है जहाँ सुमति तहाँ সম্পত্তি যে ঘরে সবকর মতি একে দিকে বহিক তাহান ধন সম্পত্তি আপনি টানাইয়া বহি। জগন্নাথে ভাবলাক দরু করিকে 1 কুড়ি টাকা ভোঁটা চাহি ঠিক সিরে চাষ আবাদ করিকে খুব পয়সা ভিতরাই চাহি। একদিন দলু ঘাট যাকে কহলি কাকা এখন মোর দিন খারাপ চলে হিক কোনো ধারলে কিছু উপার্জন নি করে পারো হয় 1 কুড়ি রকম উধার দে পারবে হেলে খুব বেশি দলু আর কিনা জবাব করতে কয় জানে হেল জগন্নাথকে উধার দেওয়া মানে পয়সা পানি ফেঁকা একে কথা হেকে কহলে এখন তো মোর ঘরে 5 টাকাও নি বাড়াতে ছোটে সমধিং জমি কিনহত ঘরে রুঞ্জি পুঞ্জি সব लेके छोटे बोहरिया नैहर दे आवली। कुटुम जने कथा तो राखी हईला ओखरे खातिर ধান দুধ বেচি সিরা লাইল। আচ্ছা তাহলে অন্য কাকু ধরবেন কহিকে জগন্নাথ ঘুরিয়ে যাও। 4 दिन বাদে চৌকিদার আর 2 সিপাহী দলুক डायरेक्ट बाड़ी पहुंची गला। एक सिपाही दोलू के कहले हमारा खेत में गांजा गाछ का गंध मिल रहा है। दोलू सिपाही देखी के आज यह कथा सुनी के अबाक हो गल किंतु साहस करिके कहलक हमर बाप दादा कबो गांजा गाछ देखल नकत मोर बाड़ी गांजा गाछ जन्मते कैसे। सिपाही गिला एक कथा सुनी के बाड़ी भीतर समाला और कौन ठीन ले जे गांजा गाछ ले आनला यह गाँव कैसे के गांजा गाछ आवले से तो भगवान ही जाने। सिपाही गिला दलू के जगन्नाथे घाट धरी आनले ठीक से 3 কুড়ি টাকা বনি के दलू রিহাই পাওলা এ রকম প্রত্যেক কাণ্ড করে হেলে। জগন্নাথে মুড় হেঁট করি চুপেই রহল তাকে এক কথা নি कहलेन ই সব কথা ভগতেও জানে হেলা। তবে জগন্নাথে কিনা মোহনি লাগা দেলে যে ওই খুব জগন্নাথের তরফদারি করে লাগলা গাঁवेর লোককে বুঝালেন কাংগ্রেসে আবল পর জগন্নাথে এই চাল চলন নি রতে খালি জগন্নাথের মানে নি हमर सब पर महानो रीतिगाथे दस आहे আর আমরা সবাইকে সুধরে হতে যদি ইংরেজরা গেল বাদু हमर চাল চলন আচার ব্যবহার এ রকমে রসিক তাহলে আমরা স্বরাজে আসর ফলটা নি পাপ সেই লাগি কহ জগন্নাথকে সুধরে একটা মৌকা দেখাক হ্যাঁ তবে একর পর কাকু কোনো কষ্ট দেওয়াতুন তাহলে মুখে কইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাংগ্রেস লেগ বাহারাল জাতি। একর পর সভা ভঙ্গ হেলে জগন্নাথে আরো ফিকা ছিলম বাহারালা গান্ধীজি জয় জয়কার হেলে আর সব চলি গেলা। জগন্নাথে মুহে এক শব্দ নি বাহারালে সবে কাই ওপর এ ব্যবহার দেখিকে অজলত হয়ে গেলা। কেউ এসন বুঝলা যে এখন পূর্বকালে কুকর্ম গিলা খাতির প্রস্থান করে সবে কাই মনে করলা যে ভগতে কথা হিসাবে যদি সুধরে চেষ্টা করত তাহলে গ্রামে মঙ্গলে হতি। মানকি আর যোধা মাহাতো একে পাস বছর মানকি তো কাংগ্রেসের রয়ে ইচ্ছা নি রয়ে গান্ধীজি বিচার গিলা ওকে বেশ নি রাগে হেলে ওপর ধারণা রয়ে যে মুড়া মানকি রাজা জমিদার यह सब घारे मुधान खूंटा हेकत যদি मुधान खूंटा ना रही तबे घाटटा देखते कैसे मानकी केसन बुझे है जे अंग्रेज
सात समुंदर पार डेगी के ई देश के दखल करला थी ओकरा के गांधी जी दरमादी ठेंगाटा देखी के पड़ा जाता ओए भावे हेला कोनो अंग्रेज एक दिन गांधी जी केंद्ला मुड़ ताई एक डांटा लगा देती और गांधी जी लीला शेष मानकिक दरबारे बसइया तबे का यसने मने करे हेला तबे मानकिक एक बड़े गुण रहे जेमा छोट लोक संग तर्क नहीं करे हेला एक कथा कहल আর চুপ রয়ে গেল সদে ভুকলা জঙ্গল যেসন লোককে তো হাতে রাখা ওকর খুব দরকারে রহি অতএক বেশি ধন দরিব মাচাওতা কেসে দোসর কথা সে সাদা সিধা লোক রহে নিজে কামাই ফাঁসি রহে কাংগ্রেসের কাম কর্তা কখন তবে যোধা মাতো সভাপতি মানে পুরা ইচ্ছা রহে टोलाक लोग के मीटिंग समय ओकर नाम उठाए कहत रहे मंतु के ओकर नाम नहीं उठाला टोलाक लोगे ओके डरा हेलती अवश्य ओके डरा हेलती अवश्य मंतु ओकर तारा कान गिलाव मने करी के ओकर कथा नी रखला गाँव माहातो हिसाब से टोलाक लोग के किछु न किछु उपसते रहे हलेन हाले हाले लखन के बिना कारण 1 कोटी टाका ले ले आज बयसु हेत के बेचारा लखन दाला हेल बेटा बेटी डांगर हेर अति कही के निजे आरो बिहा सांगा नी करलाक 3 बछर बादे बड़े छुआटाक बिहा करिदेलेक सहरई परबे गाय गरु चुमाय पुतौ हारी के आनलेक से तखन छुआई रही कुड़मी जाइते सहरई परबे गरैया पूजा करत मने एहताई मने है कि है पूजाता ई जाते सबले बड़े पूजा ओहे दिन समस्त आयहाती गिलाय उपास रखत आर गाय गरु के चुमाथी छोआ मनुष्य उपास टेका न पारी के लोखने पुतवे कौन थिनले 2 मुठा चिवड़ा बाहरा के एक कोना फाके लगले किंतु ननधारी देखी लेले का बाप के कही देले तखन लोखने बेटी के चुप रहे कहले का छोआ किना किना धरा धराटा है कही के गाय गरु चुमा कराले नवा पुतवे गाय गरु चुमा देखी के लखन खूबे रिझेल मने करला ई बছর भगवती दया करता किंतु ओकर डिशटा बेसी समय नी टेकले परबबासी हेल पर ननद हो जाए इना निया लड़ाई हले ननद हो जाए आदवाती तो जुगान्ती चली आवे है इटा सेटा उटका उटकी हे लगला दियो छुआई रहत ननधारी चिवड़ा फंकल कथाटा कही फुचकाली बेटी छुआए ई कथा के हासी उड़ावला कहला 1 मुठा चिवड़ा फाँकी के गोटा दिन रहली सेटाও कम कथा ना लगी এখন এসনে করি के কোনো রকম ভগবতী মান জোগাড় বড়ে হেতি তখন ছাড় উপাস করতে যোধায় মনে করলাক এহেঠিন কিছু নাফা হে পারে एक दिन लखन के चुपे डाकी के कहले ए भैया लखन भरियाटी गरैया उपास दिन चूड़ा खाल कथाटा जखन तखन मोके टोलाक लगे कह इटा कोनो একটা মীমাংসা করে হেতে লক্ষণে कहले ইটাকার কিনা মীমাংসা করবে দাদা ছোয়া মানুষে ভুক ভুক সহে না পারিকে এক মুঠা চিউরা ফাঁকলি যোধায় कहला চিউরা ফাঁকলি সেটাই কোনো হানি নেই কিন্তু যখন তুই জানে হেলিস বরিয়াটি উপাস ভাঙলাই তখন আরো ওকে গরইয়া পূজা কাম কাহে करालसी एतेक दिन ले तो टोलाक बेटी छुआए सब काम करी दे हेलतु भरिया गाय गरु ना चुमावले कहाँ कोनटा अटकित रहू जानबे करी जे गाय गरुक दया हमर जाइते पृथ्वी में बास মানে পৃথিবী বাস কহিলে বছর দিনে একদম এখর পূজা সেবা করিও সেটাও যদি নিয়ম হিসাবে না হে তাহলে কেসেকে চলতি ই কাণ্ড শেষে এসন রূপ দাঁড়াতে সেটা লক্ষণে চিন্তা নি করো রহে যোধা কথা শুনিকে বুঝি গেল মাহা পাকে গিরি গেল হাত জোड़ করি के যোধা के कहले दादा तोर ऊपर আর মই ইনা কথা কহ মোর বুদ্ধি বা কতি গাহে এখন মোকে কোনো প্রকারে বাঁচায় মই তো বিনা ঘরনিক ঘাট হাড়ি কুড়ি সব খালি হাত বেশি জাঁতা করাবে তো ছোয়া পুতা ভুকে মরতা কথা লুটিকে যোধায় কলিক সেটা কিন্তু তোর লেগ বেশি মোর আহি সেই লাগি চুপ চালে পরামর্শ করে ডাকল হूँ যদি কম সবে পার হে খোঁজে হি তবে 1 কোটি টাকা চুপি আনি রাখি আর নিচিন্তি রহে মই সব সম্ভ্রাইলেন তোর খাতির মুখে একদিন উপাস রাখি হেতিক আর ভগবতীকে আরদাস করে হেতিক তবে ख्याल राखिस ई कथा गोपने ना रखे पारले भारी फेराई गिरी जाबे 7 गाँव के लोग के खवा के
पराचित करे हेतु लक्षणे बहिन घाटले पैसा आनी के चुपे जोधा महतो के दे देले ये कथा ई कान एक कान ले दुई कान हेले से कथा कैसे के गोपने रहते जोधा महतो के यह सब कांड गिला कारण के ऊपर नाम नहीं उठाला जे लोग गिला के कहत रहिन ओकर दोसर दिन ओकर पास आके कहले थे कि हमरा के माफी कर देवे माफी दे हेतु दादा इना करो तोर नाम उठाए घिच्चा तो उड़ाई रहे तबे 5 लोग पास जुबान फुटबे नहीं करली तबे तो सभापति हेले किंबा ना हेले हमरा सब तोर अधीन आई मने मने चिंता ना करे एकर बाद इटा दूसरा नंबर अध्याय देखिगला यह दिन बाद देले गाँव परिवर्तन शुरू हेले सहदेव भुखला और दंगल घासिक जसन नवा जन्म हेले पहिल ओकर नाना रकम दुष्कर्म कथा सुना हेले एखन एकरा दुष्कर्म छाड़ी देल ठीक सहदेव सहदेव तो बेस चाषबास रहे भुखला और दंगल घासी मानकी घरे आलकी चालकी करे लगला पहले एकरा हुआ पहरा दे हेलती सहदेव घाट पासे पखना के एक मंच बनावला जाकर ऊपर 3 रंगे झंडा उड़े लगले इटाक पासे ही एक नाच अखड़ा बनावला यह थीन रोज सांजे गोटा गाँव में छुआ बड़े सब जमा है लगला गोटा दिन काम पाट करी गाँव के लोग थकी जा सांजे खाए दाए के निजे निजे टोलाय निजे टोलाय कोनो गाछ पेड़े जमा है ठिका चिलम करत सुख दुखे कथा को छोटे मोटे झगड़ा झांटी फैसला बूढ़ा लोग गिला करी देथिन छोवा सब के नाना रकम उपदेश कथा और कहनी सुना देथिन एखन एखन बेसी लोग सहदेव घाट पास जमा हे लगला कारण हुआ नवा नवा कांड हे लगले और नवा नवा कथा सुना लगली इंग्रेज भारत छोड़ी चली जाता गाँव पंचायत राज चलते धनीन गरीब एक समान हेता जात अनजाते और राजा प्रत्येक भेदभाव नी रहते दरोगा साहब सुबह गोड़ नी धरे हेते यह सब कथा गिला हुआ गेले सुने पावा हेली पासे 4-5 जिला भितर कांग्रेस एक मीटिंग हेले सहदेव और भुखला घुसावत नी से समय रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी जहाँ तहाँ नी चले हेले चली के जा हेला 40-50 कोस धर चला ओकर खातिर कोनो नी रहे दंगल घासी बेचारा बेसी दिन नी ओकर संग चला भूला नी करे पारला कोनो कारणे ताकर गात छुटी गेले और दरबुढ़ा हेतके वो चली गेल जीवन शेष काले वह सब प्रकार कुकर्म छाड़ी दे रही यह भावी के वह परम आनंद पाए हेला जे गांधीजी जय हेते हरिजन दुर्दशा मेट्रिक से बेचारा गांधीजी नाम जपेत के देह त्याग करला तखन गाँव दशरथ पेटकारे दारू बेचे हल कांग्रेसी राय गोटा देशे दारू दुकान गिला बंद कराए लगे गांधीजी कहला गरीब लोग एक दुखे कारण दारू है कि मद खावा चलन तो ना छाड़ले गरीब लोग कोनो रकम आगुआ नहीं पारता दशरथ पेटकार के दारू दुकान बंद करा थी यह दुकान बंद हेल पर गाँव के लोग खूब रिझे दुकान दिनाम नवा नवा झगड़ा शुरुआत है मातियाला ओ कारणे जहाँ तहाँ कलह करे हेला और लोग के शांति फिर नी रहे दे हेल्थिन एखन से सब बंद हेले लगे हाथे 2-4 पैसा बाँचे लगली सबे के सहदेव और भुखला को नाम ले लगला एक उत्साह खूब बढ़ी गए तखन थाना सिपाही हाथे हाथे जिनिस बेचाइक माल अति एक रकम लुटी ले हेल्थिन गरीब लोग मेहनत करी के खाएक जिनिस उपजात और 2 पैसा पाम कही के मुड़े बही हाथ लेगो किंतु सिपाहीर कारणे ओकर लाभे हानि हेले गोटा थाना कांग्रेसी राय मनस्थ करला जे हे लुटिया के बंद करे से ऊपर में सिपाही गिलाक मुड़ फुटा किंतु अंग्रेज शासन काले सिपाही मुड़ फुटाव की सहज कथा रही से मारैया के भरल नदी झाँप दे सहदेव और भुखला गाँव छाड़ल पर कांग्रेस काम चलाइया तेसन आरो आबदार लोग नी रहला जगन्नाथे रीति गाधे काम करे लगल कांग्रेस कमिटी मेम्बर हेल और ओकर चाल चलन हठात बदली गेले गाँव के लोग झगड़ा लड़ाई के वहीं पहल सिपाही दरोगा आमदनी
করায় দে হেলেন সেসব কাম বন্ধ করলা গ্রামে যেসন ঝগড়া ঝাঁটি না হোক সেই উপায় করে লাগল পেহি লোক ঘরে গোটা গ্রামে বেকামা ছড়া গিলা আড্ডা করে হেলা গোটা দিন গি ঝুমে রাত তাস জুয়া চলে হেলে এক ঠোপা ফাঁকা পাওলে লগে খাসি ভেড়া কিংবা কুকুরি চিমটি ধরি লেজিকে খায় হেলতি এসব কুকর্ম গিলা বন্ধ হেল কারণে এখন গ্রামে লগে ওকো রীতি গাদেক মান ইজ্জত করে লাগলা সংসারে হারাল ধন প্রশ্ন করলে ঘুরি আবে কিন্তু মান মর্যাদা গেলে সহজে ঘুরে नहीं দুনিয়ার লগে কোনো গিরল মানুষকে উঠার চেষ্টা নি করো তোকে আরো হেঁট বটে না ভাই করে চেষ্টা করো কিন্তু যাকর মান ধরি আর মনে বল আহি সে গিরিকে উঠি ঘুরে পারে আর গিরিকে যে উঠি ঘুরে সেই হেল আসল পুরুষ যে দিন লে ওকে গ্রাম গ্রাম কাংগ্রেসিং মেম্বর করল গেলে জগন্নাথে গির জমে ছাড়ি দিলি বুঝে পারলা ইটা ইটা গির ঝুমের সময় না লাগে রামধনীকে কহলে ঘর গৃহস্থিক বেটি ছুয়া রকম রহে কিন্তু নাতনি কিনা কুলবতী নারী রকম রহে পারতে চুপচাপ কোনতে পাড়ায় গেলি তখনই ডাইরেক্ট দুই চার লগে বেটি ছুয়া के बेचे धंधा करे हला निराश्रित बेटी छुआ के भुलाए बोली के पंजाब दी के लेगी के बेचे हलतीन यह सब लोग गिला पंदे लेजी के बेचले थी ओके पंदे लेगी के बेचले थी आर ओके कोने खोजा हेरा करे ही नाचनी गेल पर जगन्नाथ कालीमाटी हाट ओकर स्त्री संग भेंट करला प्रत्येक रकम बिनती भक्ति करले मंतुक से सहजे आवैया नहीं कहले जे छोवा साइज ससुरे लुटी लगला ठीक से छोवा आनी दे गाँव 5 लोग संग करी आवे আর মোর ভাই গোড় ধরি के माफी मागी ओकर हुकुम ना हेले মই যাই নি পারম কারণ তোর গুণ ধর্ম সব দেখি লেলো আরো কঠিন দাগা করবে তাকর কোনো ঠিক নেই ছোয়া পৌঁছা রাখা তো ভারী কাম নি রহে 5 লোক संग যাওয়াটাও সহজ রহে তবে ওপর বড়জন के माफी मागा কঠিন কাম রহে কারণ ওই প্রতিজ্ঞা করে রহে যে জগন্নাথে গোড় ভাঙ্গি কি ছাড়বেন না হলে ওই নেচে নেচায় নি ছাড়তায় সে রহব করে দডরাম দোসর কথা ওকর বহিনে বিহান সাঁঝ খেতে গোটে কাম করি দে হেলে হাট বাজার করি দে হেলে বেটি বহিন ঘরে রহলে তো চাষিরা সোনাই সোনা সেই লাগি ওকর বড়জন যে সহজেই রাজি হেতায় তাকর আশা নি রহে কিন্তু জগন্নাথ সাহসিয়া লোক রহে মনে জোর রহে ভাবলা যা দোষ করলা हूँ দুই এক ঠেঙ্গা পাও হানি নাকি সে মার খায় মানো রাজি হেল গ্রামের 2 লোককে সঙ্গ করিকে ছোয়া লেকে শ্বশুরঘর গেল আর ওপর বড়জনকে গোড়ে গিরল ওই আর রাগ নি দেখালাক টোলা লোকে বুঝালে ঠিক বেটি বহিন ওর দুয়ারি হেকর ওর এক দুয়ারি এখর মঙ্গল হেক পূর্ণা কথা ধরি রাখা কোনো লাভ নেখে ওই আনে গেল লোক গিলাকে বেশ রকম মানঝান করলেন আর বহিন হারিকে পাঠা দিলে জগন্নাথে স্ত্রী আয় তো গেলি কিন্তু ই গ্রামে আর কোনোদিন থির রেখে নি রহলি কখনো কখনো আবে 2-4 দিন রহে আর ফির ঘুরি চলে যায় কেসনো করলে ই গ্রামে তাকর মন নি বসলে জগন্নাথে সারা জীবনে সারা জিনগানি রামকি খেলায় অন্তক স্ত্রী নিন্দা নি করলে সদবার ভুকলা গাঁও না রহে কারণে যোধা মাতক কুচকুচিং দশরথ পিটকারে দারু দোকানটা আরো চালাই চেষ্টা করে করে রহে কিন্তু কাংগ্রেসীরা এখন করে নি দেল ঠিক দারু দোকানটা ভাঙ্গিকে ই বেচারা দশা খুব খারাপ হল দোকানে ভরসায় খুব চেন্নে দিন কাটে হেল পেটকার যাইতে চাষবাস নি করে হেলা এতিক পরিশ্রম কিনা লাই করতে ওখরাক বিনা পরিশ্রমেই দিন যা হেলেন ছবি বনাইয়া কুশল রহ ইটা এখর খানদানি হুনের রহে নিজেকে চিত্রকার বাভন কহত পেট পট দেখায় के भीख मांगा एकर ধান্দা রহেন एकरा उड़ीसा नाम करा मंदिर गिलाक আর তাহাক देवी देवता गिलाक चित्र बनाए के घरे घरे घुरी के लोग के देखा अलथिन चित्र गिला के एक लंबा और मोटा कागजे साटी के बेलना रकम गोल मुड़ी के रखे हला चित्र देखाए
সঙ্গে সঙ্গে দেবী দেবতা গিলাক বান্না গীত উড়িয়া ভাষায় গাওয়ে হেলা বুঝে গেলে তো কলাকর্ম এখন এখর পেশার হন তবে গাঁৱে আর এ সবকর মূল্য কোনে বুঝিস দুয়ারে দুয়ারে এক মুঠা করিকে চার আর রীতি গাধে জন সালন পায় হেলা তাও গাঁৱে দশরথ পেটকার কর বেজান জ্বর রহি কারণ মরল লোক কর মরল লোক কর জীবকে বতরণী পার করে কামটা ভগবানে পেটকার সবকেই দেলাহেন আর দশরথ ইধাইরে রহিয়া সমস্ত পেটকারটা গুরু রহে ওই অঞ্চলে অঞ্চলে লোককে এখন বিশ্বাস আহেন যে স্বর্গ যায় রাস্তা বেতরণী নদী পার করে হেক জীবনে যাখায় পুণ্যকরম করল আহা করল অক্ষর তো সহজেই বেতরণী পার হেজাত তবে পাপি গিলা এহ নদী টেকার রহত পাপি গিলা পাপি মানুষের जीव के मरल पर यह नदी पार करा के अधिकार ता भगवान पेटका जात के देल है एकरा राइते एक थाल पानी मोर सितानी लेके सुतत जे पापी जीव गिला बेतरनी टेकाल रहत ओकरा सही जीव गिला के सपने स्पष्ट देखे पाथिन आर ओकरा संग कथा कहत घरेक लोग के कोनो कथा कहे रहे সেই जीव गिला পেটকারেক দ্বারা সেটাও কহি পাঠাওত মরেক সময় গিলায় অনেক মানুষের মনে বকি উঠে আর ঘরেক লোককে যে দুই এক কথা কহে রহে সেইগুলা কহে নি পারত সেই লাগি মরখিক ঘরেক লোকে কাজকরম হেক দিন তলিক পেটকারে ঢহর দেখত গাঁৱে লোকে সরল মন পেটকারে কথা সব সাঁচা মানি লেত বিশ্বাসে উপরে তো দুনিয়া টেকল হেক মরল পর বেতরনি টেকায় রহম নকিনা হে ভাবিকে পেটকারকে ভয় করে ফেলতি তবে কাংগ্রেসি পাশে এখন দারু দোকান চালাতা কেছে তবে কাংগ্রেসিক পাশে এখন দারু দোকান চলতে কেছে গান্ধীজি দারুকে इंग्रेज लोग बड़े दुश्मन कही देली কথাটাও বাস্তবিক দারু মন নানা রকমের অনিষ্ট কারণ হিকিক মাতালিয়ায় ঘরে কাজকর্ম নি করত আর বেয়াবি খরচা করিকে ঘরে ধনদারি সিরাবত সবলে খারাপ জিনিস হেলে গিয়ে মাতিয়ারিরা বিবেক বুদ্ধি সিরা যায় বিবেক বুদ্ধি না রহলে মানুষের মানুষ কহা নি চলে ওখরে খাতির কহল আহিক যে মানুষের দারু নি খাই দারু মানুষকে খাই দারু দোকানে দারু দোকানে থানাক লোক বড় আমদানি রহে সিপাহী গিলায় ই গাঁৱে আলেই সেথিয়াই দারু খায় হেলা দশরথ के কিছু পয়সাও ले हेलथी দোকান বন্ধ হেল পর একদিন সন্ধ্যেলে দুই সিপাহী দশরথের ঘর आवला দশরথে সব কথা কহি দিলেন সিপাহী গিলা মনে রাখলেন জগন্নাথকে ডাকেলাই একজনকে পাঠালতে কিন্তু জগন্নাথ पास नहीं हल सिपाही गिला खूब रगाल कहला ये भी एक तो गांधी का बच्चा निकला एकरा भी ठिकाना लगाना पड़ेगा एक पर सिपाही सिपाही दरोगा जगन्नाथ घाट नी जाए लगला कखनो कखनो जोधा मातक घाट डेरा करत कहल जाए जाकर धन दरिब बेसी ओके कुकुर और दरोगा संग दोस्ती रखा चाहिए এ জানা যোধা মাতা সিপাহী দরোগা খুব মান খাতির করে হলেন ইটা সেটা জিনিস থানা পাঠা হেল এ কারণে গাঁৱে থানাক লগে আওয়া যাওয়া লাগল রহিল এ কারণে গানে থানা আওয়া যাওয়া লাগে লাগল রহি গাঁৱে 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 এসন সেরকম ঝাগড়া ঝাঁটি মারা পিটা নি হে হেলে নি হে হেলে 3 বছর তক 3 বছর তক সহদেব আর ভুকলা কোনো পাতা নি লাগলে কোনো পাতা নি লাগলে পুলিশও ওখর তালা ঢাকা ছাড়ি দিলে এহ সময় গিলা ঘুরাকে মহাযুদ্ধ শুরু হলে জর্মন আর জাপান দেশ মিলিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে লাগলা এহ দেশ গিলা নানা রকম कल कारखाना खुली दिल थी और खूब माल तैयार करे लगला एतेक माल बेचता कहाँ एहताई रहेन एक बड़े समस्या आधा संसार इंग्रेज राजत्व और प्रभुत्व रही इंग्रेज राय एकराक माल बेची আটক করে লাগলা কারণ ওখরাক নিজে কারখানা
গিলাও খুব মাল তৈয়ার হে লাগলি। আচ্ছা জর্মন দেশ আর জাপানে মনস্থ করলা যে কিছু দেশ ইংরেজ সরকারে হাত লে লুটি लेल যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্র অনেক জায়গায় ইংরেজলা সেনা হারে লাগলা আর এখন বুঝা লাগলি যে এই যুদ্ধ হইত ইংরেজলা হারি যেত। ইংরেজ সরকারের পাশে ভারী সংকট আয় পড়লে এ কারণে কংগ্রেসীরা দমন করে ধ্যানটা এখন ছাড়ি দেলথি। ভারতবর্ষের নেতা বর্গে দেখলা যুদ্ধ চলাইলে দেশ গিলার মধ্যে কেউ বেশ না লাগত গান্ধীজির বিচারে কল কারখানা মাত তৈয়ার করলে সংসারে যুদ্ধ লাগলে রহতে এ কারণে ওখরা কোনো বাটে নি নি রহাই উচিত বললা। তবে ই দেশে হাজারো হাজার लोग अंग्रेज को सेना भर्ती है लगला और इंग्रेज के जिताए खातिर निजे कोरान दे लगला। ये कारणे अंग्रेजी राग प्रति अंग्रेज सरकार पूर्ण भाव नी रहले। इंग्लैंड देशक सरकारे इ देशक मानुष के विश्वास करालेन जे युद्ध शेष हेले इंग्रेजला भारत छाड़ी के चली जाता। इंग्रेजला भारत छाड़ी के चली जाता कांग्रेसीरा ধরাধরি জেহেল ঢুকায় চিন্তা এখন সরকারে ছাড়ি দিলে। এরপর পর ধীরে ধীরে সহদয় আর ভোগলাগ ভিতরি কথা বাহির হে লাগলি। দিনাম নদী নাহিয়া लोग की सोचे डूबी मरता ओखरा नदी पार हेला और एक गाँव 2-4 दिन रहला। घरेक लोग के हाल देलथिन और आसाम पड़ा गला। सुंदरी गोटा गाँव ढोंग करी भूले कांदी कांदी दुखे कथा सुनावे। गाँव के लोगे मन बांधावती भूखला तो राना रहे छुआ पुता सब बड़े हे रती कांदोया केउ नहीं बेटा पुतो ही कही भूलत हमरा हमरे छत्री कुले जन्म देशक लगी जीव बुचाओ किंतु सिपाही दरोगा गोड़ नहीं धरत से काले यह जायगा मानुष कर मध्य आसाम संग एक निजत्व भाव रही। अकाल दुकाल पड़ले गरीब लोग आसाम जा हेला आसामे चा बागाने किंबा अन्य जगह काम पावा हेली। जखरा एक धो आसाम जात ओखरा खूबे कमे घुरी आवत वहाँ बसबास करी रही जात कखनो कखनो गाँव भूई देखी आवत भाई भैया हित मितान के कुटुम जन संग भेंट मुलाकात करी चली जात। पीढ़ी गुजरन पर कौन कहाँ ओहे पता नहीं लगे। ओखरा छुआ पुता के यहाँ लोगे चिन्हे नहीं पारथिन आर जानबीन आर जानचिन ना रहले किना संपर्क रहती। ओखरे गाँव भूई बेटे कान टूटी जाए और आवाज आवाज छाड़ी देती जाकर जहाँ पेट चले सही तहाँ सही ताकर भूई सही ताकर देश सब जगह नहीं पेट भरे सब जगह पानी पियास मिटे। शीतल हमारे सब जगह मने उल्लास भरे और निजे ভালো তো দুনিয়া ভালো আর নিজে ভালো তো দুনিয়া ভালো। আসাম যাওয়া কতক রকম অজলয়তে কথাও শোনা হত কহত যে কামরূপ কাছাড় এসন জায়গা গিলা কিছু বেটি ছুয়া অনেক রকম জাদু মন্ত্র জানত যে বেটা ছুয়া মনে লাগেন যে বেটা ছুয়া মনে লাগেন তাকে ভেড়া বনা के छुटी रखती और बेजान दिन बाद छाड़ी देती। সেই লাগি আসাম যাওয়া বেশি না হলেও গাদ বাঁধা মন্ত্রটা অবশ্য জানা चाहिए। आसामे सौदेबार भूखला कोनो कष्ट नहीं रही কিছুদিন एक चाय बागाने काम करला चा बागाने मैनेजरटा एक कांग्रेस साहब रहे सही लगी हुआ बेसी दिन काम करे नहीं पारला से साहबटाय যখন তখন गांधीजी के गाद दे हेले कहे कहे हेले गांधीजी भारी नमकराम लोग हेके हमरते जाके विद्या बुद्धि शिखला और এখন हमरा की हटाई चेष्टा करे हे दुनिया के लोगे जानत हमरा एह देशे गरीब मानुषे कतेक रकम उपकार करो लगी। हमरा एक पहले ई देशे राजा जमींदार बादशाह नवाबे और बड़े जात गिला हेड जात गिला तीन अवस्था करे हेलथिन ओखर धन देरीब लुटी ले हेलथिन और पशु रकम बिना दामे काम कराए हेलथिन। ओखरा बेटी बहने की इज्जत रखा मुश्किल रही गरीब मानुष के घृणा करे हेलथिन कोनो दरकारी काम हमें ओखरा के डाकले गोटा अनगा गोबर दे हेला आचाकाई ओखर संग सटले 7 घाटे नहाय के तुलसी पानी झिटाए हेला। हमरा मानुष मानुषक मध्य भेद नहीं करी हो धनी है
কিংবা গরিব, বামনিক কিংবা শূদ্র, বামনিক কিংবা শূদ্র, বামনিক কিংবা শূদ্র, সবকে নিজের আসনে বসাই হন, নিজের বাসন কুশনে খাইক দিহন। কতিক अंग्रेज ई देशे हेर जाते बेटी छुआ के बिहा करी के मान मर्यादा सहित घरे रखला हथिन। हमरा ई देश आवल पर कतेक हेट जाते लोगे शिक्षा दीक्षा पावल और समाजे मूड और गाय के ठाड़ हेला। इंग्रेज सरकार नियम कानून किताब गिला सब काकर मान इज्जत रक्षा एक सेटाक व्यवस्था करल है। धनी गरीबे किंबा बाभन सुधरे खातिर आलेदा आलेदा आईन कानून निखी। हमरा गेले राजा जमींदार आद बेड़े जात गिला गरीब मानुषे गिला के लुटीपाटी लेपथिन अखर काहू कोनो सुनान नी हेती। आसल महान देखे गेले गांधी गरीब और हेट जाते गिला दुश्मन के कामिया जने और यह सब कथा ना बुझते ओके खूब फुला देती। और इंग्रेज साहब फुटानी कथा कहले जाए ओखर कथा सुनी सुनी सौदेवर भुकला कान बिसाय गेले ओकरा के ऐसन बुझाए जे ई जाएगा रहले यह साहब संग कौन दिन झगड़ा हती कि रागे गुरु आर कान है, रागे गुरु आर कौन है डांग लाठी चलावले आरो झोंकझोले गिरे हती। यह भाभी के चा बागाने काम छाड़ी डलती एक एक सरदार जी काठ गोदाम में काम करे लगला। एक संग ओखर खूब मेल बसली गरीबे गरीब को दरद जाने। सरदार जी लाहौर निवासी रहे पेटेक जलाए घुरेत घुरेत के भारतवर्ष के एक कोना ले दोसर कोना पहुंचल पहले है जे अनेक जलाए और अन्य बास लाहौर ले कराची आवल एक पानी जहाजे काम धरलाक जहाजटा एक बार चटगांव आवले और सरदार जी के शहरटा बेस लगली वहीं रही गल मंतुक तहाँ कोनो व्यवसाय जमाई नहीं पड़लक ऐसे आसाम आके यह जायगा जमी गल और बराबर कोसनी करते रहले संसारे कोनो जिनिसटा और शायद कोनो दिन जिनिस कोन जिनिसटा और शायद है काठिक व्यवसाय जमालक यहाँ दामी काठ अन्य जायगा चालान करी के खूब पैसा अर्जन करलक। यह जायगा भाषा शिखल और एहरे से एक बेटी छुआ के बिहा करलिक एखन ओकर दोहरी फेटा और दाढ़ी में छड़ी के पंजाब देशे कोनो निशान नहीं। सरदार जी कामिया सब खूब बेस व्यवहार करे लगलो करे व्यवहार करे हेल शिख सब कर जेसन चक्त गात तेसन चक्त कार्य दुई चार पैसा हिसाब नी करत और मानुष के मानुष रकम बास्थिन सौदेव और भुकला हिया खूब मन लगाए काम करे लगला। विश्वासी लोगे हाथे चुपे चापे पैसा घर पठावत आनंद मने रहे लगला। नतून जायगा सब मानुष के बेस लगे खावा पानी फेर हेले गात फुर्ती आवे नतून जायगा गाछ पात चले तीन गानी नदी नाला पहाड़ पर्वत नाना रकमेर भेष भूषा और चाल चलन देखी मने विस्मय जाए संसारे विशालता ज्ञान है और मने क्षुद्र भाव नष्ट है। सौदेव और भुकला हिया खूब बेस लागे हेले हो देखरा हिया हो देखरा बेस किछु दिन हेंदे रहित कला किंतु गामे जगन्नाथ कोइरी के दशरथ पेटकारे नीत डरा धमकाए लगले ऐसन बुझाए लगले ये सौदेव और भुकला गाँव नहीं घुरले जगन्नाथ भारी संकटे गिरी जात दरोगाए ओके ऐसन मामला फंसा दिले जे ओकर जेहल जाए किंबा फांसी चढ़े छाड़ा दूसरा रास्ता नहीं रही। कांग्रेस सामाल पर जगन्नाथे एक रकम कायाकल्पई हेली पहलोए लील देल धोती जामा पिंधी के तिलक बादनी करी के गाँव रास्ता चले भूला करे हेल एखन पाँच हाथे खादी गामछा पिंधी के और एक गामछा कांधे लादी के खाली गात चला भूला करे लगल। ओकर नाम परिधान देखी लोगे मने करो जे जगन्नाथ और से जगन्नाथ नेखे तबे इलाची मानुषे कथा तो माकाई रहती जगन्नाथ के देखी के वह कोई है मन ना बदलो बदल गए चालो बदल गए चोला। यह रकम इल्ची गिला के दशरथ पेटकारे सिखा देहली। दशरथ पेटकार रहे तो एक सामान्य गरीब मानुष तब गाँव ओकर चलती रही गाँव के लोग के जादू मंत्र सिखाएलिन यह सब विद्या वह खूब जाने हेलक सुना हेलक जे वह निजे
चेला चाटी के साक्षात माँ काली दर्शन कराए हेली ओकर शिखावल मंत्र जप करी के आंधा राइते कहूँ भाड़ाले भूत प्रेत और बाघ सापे भय नहीं रहे हेले तखन ई गाँव बेटी छुआ के खूब भूत लागे हेले दोसर पेटकार पास हेत हेत के भूत पड़ा हेला प्रति बছর ओकर घरे माँ मनसा मेड़ बने हेले बारे उठाए दिने मानकी बांधे झापान करे हेला से बছর सांप गिला झापान कराए मुड़े मुड़ ठाड़ नी है लगला मुड़ ठाड़ नी है लगला ओकर गोड़ बाटे नाभे लगला झापाने सांप के झापान और एक मुड़ ऊपर फेना टानी के ठाड़ रहा चाहिए जैसन की शिवजी के मुड़ ऊपरे एक सांप रहेला सांप यदि मुड़े ठाड़ के ना खेलो ताहले बुझल जाए कि झापान करे नी पारला এখন तोड़ी दशरथ पेटकारे यह हाल नी है रही गाँव छुआ बड़े सब लोग बारे उठा परब देखे आवत रहत आसपास गाँव गिला लोग आवत रहत और प्रति बছর यह दिन ई गाँव में मेला लगे हेली मेलाয় काटा खेर और भेड़ा लड़ाइও हे हेली सांप के मुड़ উপরে খেলায় না পারার কারণে দশরথ পেটকার আর ওপর দরে লোক নিজেই অপমান বুঝে লাগলা ওপর উপর বিশ্বাস এলেন যে জগন্নাথ পুরী সাপ গিলাকে মন্ত্র দ্বারা বগড়া লাহেন কানে কানে কথা সে লাগলে দশরথ হাতে তালি দে দেখে कहला যেটাই মোর সাপকে বগড়া লাহেন ও যদি নিজের মন্ত্র ঘুরায় নালে তাহলে 7 দিনের ভিতরে মরে যায় দশরথের মন্ত্র বান বুড়ো ডকমে রহে বান মারলে মানুষ কিংবা অন্য জীবজন্তু 7 দিন লাগে বেশি নি বাঁচত এরকম আমাকে লগে একটা বিশ্বাস রহেন কিন্তু ওকর ধম ওকর ধমকানি কোনো ফল নি হেলি শেষে অখরা বিনা কারণে জগন্নাথ কইরিকে দল সঙ্গে ঝগড়া উচরা দিলতি কাকরো হাতে টাঙ্গা ফারসা নি রহিন ডাং লাঠি আর কারডা চললি গাড়া পটকা খুব হেলি দশরথ পেটকারে লগে বেশি মার পাওলা কারণ ওখরা সব উপাসিয়া রহত যাতে আধা জট নি রহেন তবে জগন্নাথ के 4-5 লগে ধরিকে মারলে ঠিক কোনো ঠিন রক্তাহীন তো নি হেল তবে বেশি মার পাওলা মার পিট দেখি के बेटी छुआ बेटा छुआ पढ़ाई गेला से बছর भाषण दिनो আর মেলা নি লাগলে ঝগড়া ঝাঁটি ধরে লোক নি বাড়ালা মানকাইন মানকাইনে মানে একাই आके उदास मने जे मानकी रही ओकर जो वाइफ रही आके कहले उदास मने मेड़ के पर्ची के हाथ बांधे भाषा दिलती अन्य बছর गाँव एक बेटी छुआ मनसा मंगल गावी गावी मानकाइनके दारम करी आंथिक 10 বছরলে मानकी आरो झापान करे नी दिलेन कहलेन परब तिहार इजे खातिर करल जाय जेटा झगड़ा सृष्टि है पारिक सेटा ना कराई उचित 2 दिन खातिर सुतल पर जगन्नाथ थाना गेल थानाয় तो सबे लोग के जाने हेलती तबे এখন आरो जगन्नाथ जगन्नाथ अखड़ा के कोनो आमदनी नी करा हेलेन সেই লাগি ओखरा मनोभाव अन्यरकम है रहले गाँव खाल तो थानाয় आगुले पहुंचत हुई जगन्नाथ के देखे के दरोगा कहले अरे गांधी का इतना बड़ा भक्त होकर के एक पेटकार से लड़ाई नहीं कर सकता तब सरकार बहादुर से कैसे लड़ाई करेगा दरोगा कहिरो धैर्य सिपाही बसट ओकर कथा सुनी के सब हाहा करी हासि उठला जगन्नाथ दरोगा के विनती करले जे दशरथ बिना कारण मुके मारा कराला है ओके आर मारिया गिला के चालान करल जाए किंतु दरोगा कोनो जवाब नहीं दिले सिपाही गिला बटे देखी के मुचकी हंसी दिले आज चुप रह गए एक सिपाही कहले दशरथ बेचारा हमारा क्या बिगाड़ा है जब तक दारू दुकान था तब तक कुछ देवे करता था तुम एक काम करो आज रात के तो बुंडू पहुंच जाओ कल सवेरे वहाँ ठेवले उड़ांग आने वाला है उसी के पास लालिश करो वही दशरथ को पकड़ के ले जाएगा यह सब यह सब यह सब उलाय बाँका कथा है कथा पर 2 কোটি টাকা मांगे लगले ठीक 2 কোটি টাকা दिले सबके चालान करे राजी है घुस देवा तो तक जगन्नाथ पक्षे सम्भव नहीं रहे चुपचाप घर करी आवल मार खाल पर मने राग हवा सामान्य कथा है कि थाना गेल पर बुझे पारलक ताहा कोनो रकम मदद नहीं पाते सही लगी समय उपेक्षा करे लागल बात सादे कथा बात सादे कोनो रास्ता बाहर आ जाती ये है भाभी के मन ठंडा करलक लंका लोक संग लड़ाई कराओ
তো বেশ না লাগে কারো লোক বুঝালে যখন গান্ধীজি রাস্তায় চলে এসে তখন শত্রুকে মাপ দে হেতু গাঁৱে এখন দশরথ পেটকারে মন্ত্র বানে কথা সবকর মুহে রহে লোকে পুরা বিশ্বাস রয়ে যে দশরথের মন্ত্রবান কখনো নিষ্ফল নিয়ে যাতে জগন্নাথ 7 দিন ভিতরেই না মরলেও 6 মাস হলে বেশি নিতে কর কিন্তু না জগন্নাথ মরল আর না কেউ অন্য তবে কে অজলত লাগলি মনে মনে ভাবে লাগলা হে পারে গান্ধীজি নামে কোনো চমৎকার আহিক কোনো এসন শক্তি আহিক যাকর পাস জাদু মন্ত্র কামনি করে হেক পढ़ल লিখর লোক গিলা তো সব দিন কহর জাদু মন্ত্র গিলা মিছা কথা হেকে मुदा गाँव के लोग से सब कथा नी मानत उल्टा ओहिया के पढ़ लिख के बन गेल बकरा कहीं का हंसी वही के हंसी उड़ावती तबे है घटना के बाद ले दशरथ चेला चांटी कम है लागला एक तो वही झापान करे नी पारला दोसर ओपर मंत्रबान नी सफल गेले अन्य कथा जे ओ कारणे बारी उठाई दिन झगड़ा उजराल खातिर मानकी हो ओकर दले लोग के रागा लगलिन मानकी के आग उठा के देखे साहब तो पेटकारे तो और कहाँ है सब रागटा जगन्नाथ थे ऊपर झाड़े लगला एक मध्य झगड़ाटा बाढ़े के आरो एक कारण बाहर लग दशरथ पेटकार एक भाई एक छुआ शिबू मयूरभंज जिला के एक बेटी छुआ के भोंटी भुला के आनत रही पेटकार गिला अनेक दूर पर्यंत पट देखे देखा देखा जाए हेला एक एक धो घर ले बहरल 2 मासे घर खर्चा ले आनत एक धो शिबू एकदम शिव घुरे घुरे मयूरभंज जिला के एक गाँव पहुंचल गाँव प्रधान के कोनो रकम पटाले के और घरे डेरा डेरा लाग प्रधान तीन चारटे घाट हो एक खंडा खाना शिव के डेरा करला से सब गाँव गिलाय पेटकारे जात नेखत আর এখন কাজকর্ম গিলাও নাকি কাহু মরা হেলা হেলে যখন শিব মর্খিক ঘাট পেটকার যাত নেখত আর কাহু মরা হেলা হেলে যখন শিব মর্খিক ঘাট মরাইয়া সন্দেশ লেকে পৌঁছে লাগল তখন লোক আশ্চর্য করে লাগলা বুঝলা এই লোকটা মহান অবশ্য কোনো দেবী শক্তি আহে মন্ত্রতন্ত্র রিচে গাতে জানে हेलाक से राइजे गाँव के लोग के खूब भूते धरे हेलथिन भूत छाड़ा छाड़ी किछु कमाए लगला एक जन के सापे चाबलिक ताकर 20 मंत्र द्वारा नाभा दिलिक लोगे बुझे लगला जे एकर महान नाना रकम गुण है पेटकार सबके अपन चित्रकारी बाभन कहबे करत সেই খাতির রীতিগাতে বাভন কর্ম করে লাগল তো এই ভিডিওটা আমরা এতদিন বানাই হলে একবার বাদে ভিডিওটা এটাকে সিরা দেবে